पद्मशाली ज्ञाती संस्था यंदा शताब्दी महोत्सव तसेच महर्षी मार्कंडेय रथोत्सवानिमित्त दिनांक 5 ऑगस्ट 2024 ते दिनांक 19 ऑगस्ट 2024 पर्यंत विविध धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे। शतक महोत्सवानिमित्त दिनांक 9 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 8 वाजता ज्ञाती संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश पलमारी व संतोष सोमा यांच्या शुभ हस्ते पद्मशाली पुरोहित संगमचे पुरोहितांकडून वेद मंत्रोच्चारात ध्वजारोहण, गणपती पूजन, पुण्यावाचन, वास्तुदेवता पूजन, अंकुरारोपणम, जपम, होम, आरती करण्यात आले। तदनंतर तीर्थप्रसाद वाटप करण्यात आले। सदर कार्यक्रमास ज्ञाती संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश पलमारी, सचिव संतोष सोमा, रमेश कैरमकोंडा, विश्वस्त नरसप्पा इप्पाकायल, संचालक राम गड्डम, अशोक बल्ला, नागेश सरगम, पद्मशाली पुरोहित संगमचे पुरोहित, भाविक भक्त आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ओम स्वाहा। ओम शम्नः सोमो भवन्तु ब्रह्मा शम्नः शम्नो द्रावं सुवर्णे यज्ञानां भोगा विश्वेशाः देवीर्मासे। ओम स्वाहा। ओम ये विहंता भयंते विश्वारूपाणि युद्धतः वाचस्पते भगवान् देशं तन्मो भक्त दधातुमे। ओम स्वाहा। इति स्वस्तिवाचनं दोयो समो पुरावसातो स्वाहा। ओम शन्नो भरश्यामो शमसाघन्नो अस्तु शन्नां देशमुदन्तरायः अस्तु। ओम स्वाहा। शम्नो धाता समुद्धर्ता शम्नो गुरुजे भवतो सुधाभिः। शम्रोदसे भ्रते शम्नो अत्रे शम्नो देवानां सुहानि सन्तो। ओम स्वाहा। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरनेको अस्तु शन्नो मित्रा वरुणामश्विनः शन्न सुकृतां सुकृतानि सन्तो शन्नो इशिरो अभिवातु वातः। ओम स्वाहा। शम्नो धावः प्रदे पूर्वभूतो शम्नश्चेतुषोऽस्तु। शं औषधेर्वनिनो भवन्तु। शं ओम स्वाहा। ओम स्वस्ति